बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारिम कोचिंग सेंटर में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने लेके आया हूँ उनकी हेडिंग्स यहाँ पे लिखी हुई हैं। एक है हमारे पास सेंटेंस, दूसरा है क्लॉज और तीसरा है आपके पास फ्रेज। ये तीन हेडिंग मैं आपके सामने आज लेके आया हूँ कि इन तीनों के दरमियान क्या डिफरेंस है, क्योंकि अक्सर यही सवाल पूछा जाता है। अगर कोई एक सवाल पूछता है कि व्हाट इज सेंटेंस, तो बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फिर अगर क्लास के बारे में कोई अगर सवाल किया जाए कि व्हाट इज क्लॉज, तो फिर वो भी उसके बारे में बताया जाता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। फ्रेज के बारे में अगर पूछा जाए तो उसके बारे में यही हमें बताया जाता है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो इनके दरमियान जो डिफरेंस है आज उसको करते हैं। डिफरेंस, हम चीज़ों को सिमिलरिटी के लिहाज से देखते हैं, हम चीज़ों में सिमिलरिटी देखते हैं और सिमिलरिटी कंफ्यूज अस। सिमिलरिटी हमें क्या करती है? कंफ्यूज करती है। When we begin to differentiate the things, differentiate between two or more things, we come to know about these things. जब हम चीज़ों के दरमियान डिफरेंशिएट करना शुरू कर दें, डिफरेंशिएट करना सीख जाएं, तो फिर हम उस हकीकत तक, हम फैक्ट्स तक पहुंच जाते हैं। तो आज इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सेंटेंस। तो हम पहले लेक्चर में हम इसको पढ़ चुके हैं, ग्रामर सीरीज का जो हमारा सबसे पहला लेक्चर है कि व्हाट इज सेंटेंस। तो उसमें हमने पढ़ा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच गिव्स अस अ कंप्लीट gives us a complete meaning and sense। कि सेंटेंस हमें क्या देता है? मुकम्मल मतलब और सेंस देता है। सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, लेकिन वो हमें क्या देता है? कंप्लीट मीनिंग एंड सेंस। ये दो चीजें देता है। एंड एसेंशियल फंक्शन ऑफ सेंटेंस, जो इसका एसेंशियल फंक्शन है सेंटेंस का, वो आपके पास है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कि अगर सब्जेक्ट नहीं होगा तो सेंटेंस नहीं बन सकता, और वर्ब के बगैर भी सेंटेंस नहीं बन सकता। डेफिनेशन तो इसकी ये है कि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है और कंप्लीट मीनिंग और सेंस हमें देता है, लेकिन इसकी जो एसेंशियल फंक्शन आपके पास है एक सेंटेंस की, वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब। एक सब्जेक्ट के बगैर भी सेंटेंस नहीं बन सकता। हाँ, अगर किसी को ने देखना है सब्जेक्ट क्या होता है, वो इंग्लिश ग्रामर सीरीज का दूसरा लेक्चर देख सकता है। उसमें मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है कि व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, और वर्ब के बगैर भी सेंटेंस नहीं बन सकता। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास है ही इज रीडिंग अ बुक। ही इज रीडिंग अ बुक, वो एक किताब पढ़ रहा है। तो इसमें आपके पास सब्जेक्ट भी है, आपके पास वर्ब भी है, आपके पास ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन एसेंशियल थिंग, और ये पूरे का पूरा आपको मतलब सेंस भी दे रहा है, मतलब भी दे रहा है, और इसमें सब्जेक्ट और वर्ब भी है। तो ये आपके पास सेंटेंस है। अब आते हैं क्लॉज की तरफ। व्हाट इज क्लॉज? क्लॉज इज a group of words which may have, which may have or may not have, which may have or may not have complete meaning and sense। कि जिसमें मुकम्मल मतलब और सेंस हो भी या नहीं भी हो, यानी कि वो आपको कंप्लीट मीनिंग और सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें जो है सेंस होगी, मीनिंग होगा, सब्जेक्ट और वर्ब एसेंशियल फंक्शन है सेंटेंस के। जो क्लॉज आपके पास है वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन उसमें जो है आपके पास वो मुकम्मल मतलब दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता। ठीक है। तो इसमें जो हमारे पास वर्ब, इसका जो इम्पोर्टेंट जो एसेंशियल फंक्शन है वो वर्ब है, और वर्ब के बगैर आपके पास कोई क्लॉज नहीं बन सकती। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर आपके पास है कि व्हेन आई रीच्ड देयर, व्हेन आई रीच देयर दे वर हैविंग डिनर।
کہ جب میں وہاں پہنچا وہ رات کا کھانا کھا رہے تھے. تو کیا اس میں یہ کوئی دو سینٹنسز ہیں؟ یہ دو سینٹنسز نہیں ہیں، کیونکہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کا اینڈ فل سٹاپ یہاں پہ ہے، تو سینٹنس تو یہ ایک ہی ہے. لیکن اس میں کلاسز دو ہیں، ایک یہ آپ کے پاس ہے، ایک یہ آپ کے پاس ہے. تو دو کلاسز لیکن سینٹنس ایک ہی ہے. اس کو آپ کہتے ہیں سبورڈینیٹ کلاس، اور اس کو کہتے ہیں مین پرنسپل. مختلف نیم ہے اس کے، مین کلاس، پرنسپل کلاس یا انڈیپینڈنٹ کلاس. ٹھیک ہے، یہ اس کی نیم ہے، اور یہ اس کو سبورڈینیٹ یا اس کو ڈیپینڈنٹ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اگر ہم اس کو چھپا دیں، اس کو چھپا دیں when I reach there، صرف اس کو دیکھیں تو اس کے بغیر آپ کا مطلب اس سے یہ مطلب نہیں دے رہی ہے، پورے کا پورا سینس نہیں دے رہی. اگر ہم اس کو چھپا دیتے ہیں، اس کو چھپا دیتے ہیں when I reached there، تو یہ آپ کو پورا مطلب نہیں دے رہی، کیونکہ سننے والا پھر وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اس کے آگے بھی کچھ ہے. لیکن اگر ہم اس کو چھپا دیں تو پھر یہ آپ کے پاس مکمل مطلب آپ کو دے رہی ہے. تو اس میں یہ انڈیپینڈنٹ کلاز ہے، اس کو کوئی دوسرے فکرے کی، دوسرے کلاز کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ اپنی سینس مکمل کنوے کر رہا ہے، اور اس کی ڈیفینیشن بھی یہ ہے کہ which may have or may not have a complete meaning. اس کلاس کو کہتے ہیں سبورڈینیٹ یا ڈیپینڈنٹ، اور اس کو مین کلاس کہتے ہیں. اچھا، نیکسٹ تھا ہمارے پاس فریز. فریز فریز کیا ہوتی ہے؟ فریز کا جو آپ کے پاس جو ڈفرینسز ہیں، فریز، کلاز اور سب سینٹنس کا ڈفرینسز ہم پڑھ رہے ہیں. سینٹنس پڑھ لیا ہم نے، کلاز بھی پڑھ لی. اب ہم آتے ہیں فریز کی طرف. ہیں تو تینوں کے تینوں گروپ آف ورڈز، تینوں کے تینوں کیا ہے؟ گروپ آف ورڈز ہیں، لیکن ان کے جو ڈفرینس ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں. یہ بھی گروپ آف ورڈز ہے. گروپ آف ورڈز which acts as a unit or کیا one function in a sentence، کہ جو ایک جملے کے اندر ایک فنکشن کے طور پر کام کرتا ہے. یونٹ فنکشن. فنکشن کیا ہوتا ہے؟ فنکشن جو ہے آپ کے پاس کی سینٹینس کے اندر سبجیکٹ جو ہے یہ ایک فنکشن ہے، ورب جو ہے یہ ایک فنکشن ہے، آبجیکٹ وغیرہ یہ سب کچھ چیزیں جو ہے یہ فنکشن ہے. انگلش گرامر کے اندر ایک ٹرمینالوجی ہے کہ سینٹینس کے اندر جو سبجیکٹ ہوتا ہے، ورب ہوتا ہے، یہ علیحدہ علیحدہ سینٹینس کے فنکشن ہوتے ہیں. اب آتے ہیں کہ ہی اینڈ آئی ول گو ٹو اسکول بائی بس. یہ ہمارے پاس ایک سینٹنس ہے، اگزامپل کے طور پر ہم لے رہے ہیں فریز کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ہی اینڈ آئی ول گو ٹو اسکول بائی بس. اس سے پہلے ہم ایک فکرہ لکھتے ہیں کہ ہی ون دا میچ، اس نے میچ جیتا. اس میں یہ سبجیکٹ ہے، یہ آپ کے پاس ورب ہے، اور یہ آپ کے پاس آبجیکٹ ہے. لیکن ہم ادھر دیکھیں، ہم ہی اینڈ آئی، یہ آپ کے پاس سبجیکٹ ہے. ورڈز کتنے ہیں؟ 3 ورڈز ہیں. یہ پروناؤن ہے، یہ پروناؤن ہے، اور یہ جو ہے آپ کے پاس کنجنکشن ہے. تو یہ سارے کا سارا آپ کے پاس سبجیکٹ ہے، لیکن یہ گروپ آف ورڈز ہے. 3 ورڈز مل کر ایک فنکشن آپ کو دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس ہو جائے گی سبجیکٹ فریز. گروپ آف ورڈز مل کر آپ کو ایک فنکشن دے رہے ہیں، تو یہ آپ کے پاس سبجیکٹ فریز ہے. اب ول گو، دونوں ورب ہیں آپ کے پاس، ایک آکسیلری ورب ہے، ایک مین ورب ہے آپ کے پاس، پرنسپل ورب ہے. تو ول گو، یہ دونوں کیا چیز ہیں؟ ورب ہیں. 2 ورڈز ہیں آپ کے پاس، ایک فنکشن دے رہے ہیں، تو یہ ورب فریز ہوتا ہے. ٹو اسکول، ٹو اسکول جو ہے آنسر ہے ویئر کا. ویئر ہمیشہ ایڈورب ہے. آپ کے پاس کچھ ہیں، ایک وین ہے، ویئر ہے، ہاؤ ہے، وائی ہے. ان سب کے جو آنسر ہوں گے آپ کے پاس وہ ہمیشہ ایڈورب میں آتے ہیں. تو ٹو اسکول یہ آپ کے پاس ایڈورب میں ہے، یہ ایڈورب ہے. 2 ورڈز ہیں، ایک پریپوزیشن ہے، ایک ناؤن ہے آپ کے پاس. ایڈورب اس کا آنسر ہے، تو ایڈورب یہ آپ کے پاس ہو جائے گی ایڈورب فریز. اب ہاؤ
किस चीज़ के ज़रिए, बाय बस, हाउ है, फिर ये एडवर्ब है, तो ये एडवर्ब फ्रेज, दो चीज़ें हैं आपके पास लेकिन फंक्शन एक दे रही हैं, तो ये एडवर्ब फ्रेज है। इसके अलावा फ्रेजल वर्ब और भी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट फ्रेज वगैरह वगैरह, लेकिन इधर जो है आपके पास ही एंड आई, सब्जेक्ट फ्रेज, वर्ब फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, तो ये आपके पास फ्रेज है। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, क्योंकि एक बच्चा अगर एक ही वक्त में मुख्तलिफ वक्तों में एक टीचर से सवाल करता है कि सर व्हाट इज सेंटेंस, तो वो बता देता है कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन ये कंप्लीट मीनिंग और सेंस देता है। फिर कुछ दिन के बाद जब वो क्वेश्चन करता है अपने टीचर से कि सर व्हाट इज अ क्लॉज, तो वो कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन जो है ना उसमें मीनिंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। लेकिन जब वो कुछ दिनों के बाद फिर पूछते हैं कि व्हाट इज फ्रेज, तो टीचर कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि ये तीनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं। तो यही इन चीज़ों में डिफरेंशिएट है कि वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं सेंटेंस, लेकिन वो मुकम्मल मीनिंग आपको दे रहे होते हैं। लेकिन अगर उसमें क्लोज में आए तो वो कभी मुकम्मल मीनिंग देंगे, कभी नहीं देंगे। और फ्रेज में अगर आप फ्रेज में आए तो इसमें जो है आपको कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, लेकिन वो अलग-अलग अपने ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे, लेकिन वो एक फंक्शन होंगे, एक फंक्शन का किरदार एक सेंटेंस के अंदर दे रहे होंगे, एज ए फंक्शन इन द सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में एक फंक्शन का किरदार अदा करेंगे तो वो आपके पास फ्रेजेस होंगी, फ्रेज होंगे। उम्मीद है आपको इनका डिफरेंस समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।